Okay, maayong gabi sa tanan. Salamat kayo sa matang usang niya karon o kita magdugay. Abrihan na lang ato ang Biblia. John chapter 4. John chapter 4. Magsugod tagbasa. John chapter 4, 9 to 30. 9 to 30. Wala na pasahon o magtubag, manindog ka. Okay, likod lang ang nagdalag bata kay isod kaya pagtindog ang may bata. Okay? Kunita? Sugod ka sa verse 9. I read verse 9. You read verse 10, tamang ta sa verse 30. Well, I'm reading verse 9. Then said the woman of Samaria unto him, kanig him animal Jesus, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Verse 10, go. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Verse 11. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, was it timba, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Verse 12, go. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children and his cattle? Verse 13, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of the water shall thirst again. Verse 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. 15. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Verse 16, go. Jesus said unto her, Go call the husband, and come hither. 17, the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Verse 18, go. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou hast laid is not. Verse 19, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. 20, go. Our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Verse 21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. 22, go. Ye worship, ye know not what, ye know what ye worship for, salvation is of the Jews. 23, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. 24. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. 25. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. 26, go. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. 27, and upon this came his disciples
and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, what seekest thou? Or why talkest thou with her? 28 go. The woman that left her water pot and went her way to the city and saith to the man, Verse 29, Come, see a man which said me all things that ever I did. Is not that the Christ? 30 go. Then we went out of the city and came unto him. Apo ta. Amahan ako langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo sa matag usahan niya karon. Salamat sa imong pulong. Salamat kay Ginoo nga gipahinumduman mi nimo amahan sa tinguha nimo nga usa ka great soul winner. O amahan akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga makat-on dinini. O among ipangamuyo Lord nga nining kagabhion kuhas mga lama sala nga ulipon tabuni kami sa pililo ni dugo. Abuga ang mga evil spirits amahan tilagis dugo ni Jesus Christ. O among ipangamuyo kanimo Ginoo bisan kaning mga sound system nga pong ipanggamit Lord nga dili ni mahilabtan sa mong kaaway amahan. Kaya mong pag-ampo pangalihok po kanimo salig na mo ang tanan ni Jesus Christ among bugtong personal manluwas. Amen. Okay? Likod ta. So, padayon ta sa itong mensahe, series of message. Ang title na nga message is Jesus, the Great Soul Winner. At itong nag-soul winning ka, makarelate yung relate ka aning versikulo ha. Kaya makita ni mo nga ang pamaagi sa pag-soul winning ni Jesus Christ, maora po sa atong mga pamaagi. Ang ato lang kay kaniadto atong gigamit Roman road. Pero daghan na kayong mga komentary karon sa Roman road ni Jack Hyles. Pero ilang gipadayon ng kan Jack Hyles sa Roman road pero gipunan. Tingnan nila bitter Roman road. Gipunan lang bersikulo nga na diha makita na ang mabasa na nga ay atonement, mabasa na nga ang faith pinagi sa dugo na sa Romans 3:25. Mao na ang atong ibalaan karon sa Roman road. Maora nini ang pag-soul winning ni Jesus Christ. Parehas lang yun po sa atong mga pamagis pag-soul winning. Okay, ang part 1 na niya, the confrontation with the sinful woman. Then, atong mensahe ni last Wednesday, the first ang Savior. The Savior ni Jesus Christ. Ano yung opening verses, si Ginoong Isos, napadayag siya sa iyang kaluoy o sa iyahang pagkatawanon. Ang Savior, nakita siya nga he is walking. This is evidence of his poverty. Pwede ragod siya mahimo gud niya na tanan kung gusto niya, pero naglakaw siya. He is walking. Then nakita siya, he is seen as willing. Mao na nga atong Savior. Willing siya. Atong verse 4, declare diha nga si Ginoong Hesus moadto gyud siya sa Samaria. Sa Samaria. Kay kung madto ka sa Samaria, daghan kayang dili moadto dito kay dili sa galahan mo lang sa Samaria kay orag kanang pure nga Hudiyo nagkaligot-kot pa sila ang mga tao sa Samaria kay Samaria is a mixture of Jew and Gentiles. Number 3, he is sin wearied. He is sin wearied. Ano na siya? Si Jesus Christ, niini nga gikapoy siya, again, mauni pag-demonstrate sa humanity ni Jesus Christ. As God, Jesus never tired. As a man,
he was prone to the same physical weaknesses parehas na po nato. Then, he is seen waiting. Muna, nakita na ito nga nagbulat siya. Jesus is seen waiting on this dear woman, kaning babae. Ang iyang gisulwiding, giantusan ko niya taga dito sa tabay, isa rin yung katao. Isa rin yung tao. So, nagulat ko siya ning bayhana nga wadto dito sa tabay. Then, point B, atong sinner. Atong sinner, the second person in this great play is a woman. A woman who is sinful and is need of salvation. Hebalota nga kanina babayhana, 5 ka buok bana. 5 ka buok bana. Point C, the sin. Notice that it is just Jesus and the woman. Sila rin yung duha. Okay, ang part 2 niya siya, the conversation with a sinful woman. Ang pag-istorya nila ni Jesus Christ o katong sinful nga woman, makasala nga babae. During the time when Jesus conversed with this woman, nag-istorya sila o daghan kayong mga several things, daghan kayong mga butang. Jesus is seen here patiently leading this woman to the place of salvation. So, mao ni ang gihimo ni Jesus Christ dere. So, maminaw ta o mag-observe ta sa ilahang conversation si Jesus ug katong babae. Point A, they talk of wills. Nag-istorya sila bahin sa tabay, katong tabay. When Jesus asked her for a drink, yatong naghangyo si Ginoong Hesus o tubig, apparently, wala siya paagi nga mukabo og tubig. Kay lalo man ang tabay, kinahanglan o naakay ikabo. Baldi siguro nga naipisi. So, apparently, he had no means by which to draw water. So, atong babae responded with amazement that a Jew would ask for a drink from a woman, much less a Samaritan. So, nag-respond ang babae nga, natingala siya, ano man yung Hudiyo, nangayo mainom tubig at itong babae, at sa mga babae, usap agad ka Samaritan. Tungod kay inappropriate kaayo, it was considered inappropriate for a rabbi to speak to a woman in public. Muna ilang batasan. So Jesus then offers here a drink of living water. Muna ang gi-offer ni Jesus Christ. So, atong babae, na-confuse siya sa physical nga butang, atong tubig, o spiritual nga butang. Ebalo man ta nga salvation is not a transaction that can be explained in human terms. It is a spiritual transaction. At this point, atong babae, she is not ready for salvation. Murag mabasa nato nga murag naapa siya ay murag pag mo yaga sarcastic pa. Sarcastic pang babae atong maobserbahan nato. But Jesus is leading her along in that direction. While other rabbis would never have spoken to this woman at this well, Jesus was not afraid of social stigma. Abisan mga rabbis, dilig nyo yung istoryang bayan ng tabay, pero si Jesus Christ, wa siya mahadlok o yaga-yagaan siya sa mga katawhan. Wala na siya magbaling-baling sa common religious practice sa mga Hudiyo. Jesus was well to reach out to her in an effort
to win her despite the personal cost to himself. Ato masabtan ani bahala kung sa insultis mga tao basta kay kaning bayhana ako gining masave. So mao ning maayong mga leksyon for Christians. We are to reach all man-made barriers to bring the lost to Jesus. So kanini dinhi nato nga ma-appreciate ang mga soul winners nato dinhi tungod kay dili na sayon kalang mag soul winning, dili na sayon. So nag-istorya sila dito sa Tabay. Point B, they talk about water. Nag-istorya sila sa bayas tubig. Si Ginoong Hesus, isultihan nitong babae nga pwede ka makainom anang tubig anang gikan anang Jacob's well kanang Jacob's well man dia ito. Ingon si Jesus Christ that she can drink from Jacob's well every day and she will still get thirsty and will have to come back and draw again. Muna gisulti na Ginoong Hesus niya. Ingnan siya nga, uminom ka ng tubig gikan sa Jacob's well kada adlaw. Pag kumani mo, uhawon man kagyapon. Then, mabalik na po ka, magkuha na po ka ng tubig diha. Mabasa nato na diri kay ang gamit nga word diri is drink it. Drink it. In verse 13, it is a present tense. It implies ongoing, continual action. However, si Ginoong Hesus, gisultihan niya babae nga, He can give her a drink of water that will forever satisfy her. Sultihan siya ni Jesus Christ. And this is supported by the tense of the verb, drink it, at itong nabasa kanya sa verse 14. Now, in this verse, it is in the aorist tense. This implies a one-time action that has ongoing results into the future. Kung ato ni siyang i-simplify, to simplify this, Jesus is saying to this woman, you can drink all you will from Jacob's well, and you will still get thirsty. However, I can give you one drink of living water, and you will be satisfied forever. Isultihan siya. So, this is the nature of salvation. One can drink of the pleasures of this world, like this poor woman, and will still have to try to find more ways to satisfy themselves. However, one trip to the fountain of living water will forever satisfy the thirsty soul. So, coming to Jesus will forever meet the needs of life and of the heart. Ang babae niya, she is still confusing the physical and the spiritual. Na-confuse niya po ng babae sa physical water o sa spiritual water. Murag masabta na to siya nga ang babae, murag naay gamay, medyo sarcastic pa siya when dealing with Jesus. Point B, they talk about wickedness. Nag-istorya na sila about wickedness. So, sa paningkamot ni Jesus Christ nga ma-awaken ang babae sa iyang spiritual need, Jesus plainly touches what must have been done to the sorest spot in this woman's life. Istoryahan na siya ni Jesus Christ sa mga butang nga medyo maka-feel siya, makasala siya ba. He pointed out her sinfulness. Maka-imagine ta nga pagsulti siguro ni Ginoong Hesus sa mga sala niya, murag
gibati sa babae nga sad-an siya adlaw-adlaw. Mao na ang iyahang pagbati. Ma-imagine nato nga ang iyang kasing-kasing was in constant turmoil because of her sin. Pasahon na ko na to ng Proverbs 13:15. Read. Good understanding giveth favor, and the way of transgressors is hard. So pagsulti ni Ginoong Hesus sa babae nga sa iyang sala, murag makaingon ta nga cruel na pud ang gihimo ni Jesus Christ sa atong bayhana. But nobody will ever come to Jesus for salvation until they are first awakened of their own personal need. Bisan kita gani, kung mag-soul-winning ta, siguro makarelate mo na ato yung isulti ka ng versikulo nga for all have sinned and come short of the glory of God. Then, ay dito nga ang tanan makasasala. Napay akong basahon niya Book of Matthew nga bisa ang pagpamakak sala. So mga tanan ta sa atong isulwining unsay paminaw nimo wa jud kakapamakak. Nakapamakak mo na ma-fail sila nga nakasala sila. Ingon ni ang gihimo ni Jesus Christ. So, makaingon ta nga grabe ra po si Jesus Christ, murag cruel ra po siya sa pagsulti niyang babae sa iyang mga sala. Now, hantod God ang mga sinners knows nga siya lost. They will never desire to be found. Thus, conviction of vital importance. Conviction is vital importance kung mag-soul-winning ka. So, kay wala kung wala'y conviction sa tao nga makasasala sila, wala'y masave. Dili ta ka-save nila kay dili sila ma-fail nga kinahanglan sila nga masave. Please note that God is not as nearly afraid of revealing your sins as you are of having them revealed. He will do whatever He has to do to bring you to repentance. Whether you agree with Jesus or not, His tactic got her attention. She is now ready to admit that Jesus is someone special. Mao ni ang ilang istorya. Istorya sila about wickedness. O giiyag yung istoryahan na babae nga makasala siya. The next is, they talk about worship. The istorya about sa pagsimba. Now, tungod kay naaman sila sa topic of religion, katong babae, nagpadayon siya pagpadayag at ni Ginusos nga dili man siya slacker. Dili siya slacker sa pag-worship si Ginoo. She tries to start an argument about the proper place to worship. Jesus simply ignores her job and tells her that true worship is never found in external rituals and substitutes for God. Hinglan siya ni Ginusos nga, ang pagsimba dili na kanang external nga rituals. Hebalo man siguro mo unsay daghang kay nagsimba ka denomination nga daghang kay rituals external. So, ingon siya, but can only be found in the spiritual worship of the Lord. That is, in worship that comes from His indwelling Spirit. Mao na ang explanation ni Jesus Christ. Ang explanation ni Jesus Christ nga, kala magsimba ka, gikan gud na sa balaang espiritu nga nasa mong kasing-kasing. Nahibalo man ta nga there are billions who give themselves to external forms of worship today. Ang tinguha nga maduol sila sa Ginoo. Pero actually, wala sila kabalo nga
wala malipay ang Ginoo, daghan kay silang tulumanon sa ilang pagsimba. These things will never work. Worship is not some ritual or form. Worship is a state of the heart that exalts a great God. To do that, you need nothing but His Spirit and a willingness to give glory unto God. So, mauna ilang istoryahan, they talk about worship. Point A, they talk of wisdom. Nag-istorya siya bahin sa kaalam. The lady, katong babae, displays an openness to the words of Jesus. Open na siya. She reveals that she is concerned about salvation and about the things of God. So, nautro na iyang tenor sa iyang istorya. Jesus simply reveals himself as the supplier she needs. And this is what He does for every sinner. He does not come to you as a judge to condemn you. He never condemned this woman. He does not come as a bully to force you to come to Him. He does not come as a buffet to offer you many choices for salvation. Ang gihimo ni Ginoong Hesus, He simply gistoryahan siya, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Yang gi-offer yang kaugalingon nga sa babae nga siya lang ang paagis kaluwasan. Amen. To understand and to grasp this truth is the purest form of wisdom known to man. Now, in these verses, Jesus gave this woman all that she needed to make a decision about her salvation. I believe that we could stop at this point and you have heard enough so that you too could come to Jesus and be saved kung naadiri. Pero save man tanan. However, I want to show you what she did with what she heard and how you can do the very same thing. Okay. The next is the conversion of the sinful woman. The conversion. Point A, it was immediate. So, masabta na ito nga during the time ka nang mag-soul-winning ta, pagdawat sa gisoul-winningan nato nga kinasingkasang gidawat nila Jesus Christ, maupod na ang nahitabo anini. As soon as Jesus revealed Himself to her, she responded in faith. And her salvation was instantaneous. So, wala na yung mga tao pa nga na naglingkod, nagampo alang kaniya. Wala na 12 kay steps program nga iyang tumanon para ma-save siya. She simply trusted and she was instantly saved. Muna na siya makaingon ta nga importante kay nang sa una na akong una-una sa una nga kanang mag-soul-winning, dili importante kay soul-winning lagi pero atong nigdawat sila di man madalas simbahan. Dili man di ay na insakto. Ato lang silang soul-winningan, ang importante nga madawat nila si Jesus Christ. So ang pag-ari sa simbahan buhat na sa wala ang spirito. So kanibayahan na instantly na-save siya. It will work the same for you too. When a sinner comes to Jesus and places his faith in Christ, the transformation is immediate. The sinner is instantly changed from a dead, lost sinner into an eternally alive child of God. Maunang makaingon ta nga maunay mo take place sa salvation.
I hope tanan ta diri gipati na hebalo na ka nga saved ta. B, it was incredible. Talagsaon yung kayo. Talagsang kayo. So, katong babae, katong woman, she ran right up in her excitement o nalimot na siya sa tanan. Ngalaw ni nga siya sa tabay. Nalimot na siya sa tanan. Napilin dito ang iyahang balde siguro to o iyang gidala dito galon baka. Ginapilin dito ang water pot nga iyahang sudlan ng tubig. She forgot the plans and the pool of the old life when she met Jesus. She came to the well for physical water and discovered spiritual water. She met Jesus and was forever changed. So, nautrog siya katong bayana. And this is just how salvation works. When a sinner comes to Christ, there is an immediate transformation that takes place. It goes far deeper than just getting our souls saved. When we come to Jesus, we are changed in our totality. That is 2 Corinthians 5:17. Kamay basa ng 2 Corinthians 5:17. Really read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So complete is this change that we are called new creatures. Kita gitawag tag new creatures. Hinumduman mo to si Zacchaeus. Kung mahinumduman na to si Zacchaeus, as soon as he came to Jesus, ang tibok kinaiya ni Zacchaeus na change. O gusto niya nga magkinabuhi siya uban ni Jesus Christ. So, mauna ingon talagsaon kayo. Point say, it was impelling. Mura siya gitoklon ba? Mura gitoklon ang hitabuan niya. Pag human ato, na-save na siya. Dagan siya paingon dito sa syudad. Dayon gisultihan niya ang ubang tao bahay ni Ginoong Hesus nga iyang natagbo ito sa tabay. She felt compelled to tell others about the salvation that she had experienced. Ang salvation na ibalota will give us a message to share and a heart to share it. Mauna na ang atong kaluwasan. Kung masay bitaw ta, tingala ka nga imo mang gusto isulti po sa ubang tao. Kamao na ang nahitabo sa imong kinabuhi. So, tingala ka ning bayhana nga pag lakaw niya, wala man siya more sulti nga sa mga babae. Ning adto siya dito sa mga lalaki, atong nabasa ganyan, sa mga lalaki. Nagtuot nga kaning bayhana na Sinyo the men better. After all, kanto kung siguro sa usap siguro na to Wednesday nga, kanto mga babae, dili ganahan mag-istorya, ang mga babae dito sa ilang lugar, dili mag-istorya atong bayhana, tungod kay, di sila ganahan, tungod sa ipon-ipon kung daghang kayong lalaki, di sila ganahan. So, mao gani nga katong bayhana, ning adto dito sa tabay, udto kasagaran sa mga babae, adto na sa tabay, magkabo, buntag man, kay bugnaw pang panahon. Pero kani siya, udto sa ato pa, galikay siya aning mga bayhana, kay orang sige lang siguro siyang dipakon ba. So, mao ni nga, mabasa na to nga, katong paghuman yan kasi, ang iyang istoryahan mga lalaki, the men on the other hand knew this woman and could probably see the change in her character. So katong mga lalaki, siguro nakita nila nga itong babae na utrog yun ang iyang kinaya. Whatever the reason, the fact remains that she was an instrument used of the Lord to bring many to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ.
So, mao na yung nahitabo ani. So, while sinners do not get saved by our witness, God can take our words and work His conviction in their hearts. Kung ano ba ang kaimportante kaning maghatag lang tag tracts. Kung maghatag lang tag tracts, abi nato og dili na wala na biliba kay ikaw na katong hatag. Kita naghatag og tracts wa punta ka save nila. Pero wa ta kabalo nga ang Ginoo maglihok na sa kasing-kasing atong tawhana nga nahatagan atong tracts, pagpasa niya atong tracts. Ang buhat na sa Ginoo. God can take our words and work His conviction in their heart. So, katong kanabitong kita nga naghatag og tracts, hatag ang ato na hatag na gyud siya. Ang uban, kung gusto kang mag-surveying, pwede na i-explain mo. I-explain na siyang track. Pero kanay atong gihimo masabado nga mga hatag ng track, ako lang dili na importante, hatag-hatag lang. Pero ang mahitabo na siya, na katong nahatagan na itong tracks, pasahon niya itong tracks, then ang Ginoo na mo'y mupalihok sa kasing-kasing atong mga tawhana aron sila masave. Mauna siya ang unsa importante na mga hatag og tracts. Then mauna ang last nato nga conclusion. What was it that took this woman from being a hardened sinner who was dead to spiritual things and transformed her into a powerful witness for the Lord? It can be summed up in one word: Jesus. Jesus. He makes the difference in any life He touches. So hinaot pa nga ang ato kasing nahikap po, ang atong kinabuhi na hikap po ni Ginoong Hesus. Ang atong buhay nga Dios, siya na ang naglukat nato, pinagi siyang dugo sa atong mga sala. Nindog taon, mag-apotan. Amahan na mo lang itnon, buhay na mo nga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe for soul winning. Makarelate kayo ni aning imong mensahe, Lord, tungod kay ang imong mga paagi sa pag-soul winning, maupod among gibasihan, Lord, o among gituhuan na kinahanglan ang tao na-convicted sila, na sinner sila, o nahibalo kami Ginoo nga ang kaluwasan instantaneous, Amahan. Kung ang usa ka sinner o dawat ni Jesus Christ kay ang buktong personal nga luwas, in that time, anang panahon na, maluwas sila. Ma-change ang ilang kinabuhi. Amahan mo lang ito. Salamat sa pulong, imong mensahe, o kaya mong pag-ampo, pagkaliw po. Kanimo Amahan, saling na mo ang tanan ni Jesus Christ, ang buktong personal nga luwas. Amen. Okay, may kuta.